बंगाल से खबर, भागीरथी नदी में फिर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में दहशत। नवद्वीप भागीरथी नदी में फिर एक बार विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ को देखते ही भागीरथी नदी में स्नान करने आए सभी लोग किनारे पर आ गए। कुछ ही देर में नदी में मगरमच्छ होने की खबर नवद्वीप के दोनों द्वीपों में फैल गई। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। भागीरथी नदी में फिर एक विशाल मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ को देखते ही भागीरथी नदी में स्नान करने आए सभी लोग किनारे पर आ गए। कुछ ही देर में नदी में मगरमच्छ होने की खबर नवद्वीप के दोनों द्वीपों में फैल गई। वन विभाग को पहले ही सूचित कर दिया गया है। करीब 6 महीने पहले नवद्वीप में भागीरथी नदी में एक वयस्क मगरमच्छ देखा गया था। तूफान के 20 मिनट बाद लोग गंगा में स्नान करने के लिए भीड़ में एकत्र हो रहे थे, तभी आज सुबह एक पूर्ण विकसित मगरमच्छ देखा गया। जैसे ही ये खबर फैली कि गंगा में मगरमच्छ आ गए हैं, पूरे नवद्वीप में सनसनी फैल गई। ये मगरमच्छ आज सुबह नवद्वीप रानीघाट से सटे इलाके में देखा गया। खबर नवद्वीप पुलिस स्टेशन तक पहुंची। नवद्वीप पुलिस स्टेशन से वन विभाग को सूचना दी गई। मगरमच्छ की खोज शुरू हो चुकी है। আমরা দেখছি এখানে তাকিয়েছি যে গঙ্গায় বড় কুমিরের মাথা উঠেছে, তারপরে আবার আমি চেঁচাচ্ছি সবাইকে উঠে আসো, তারপরে আবার উঠেছে, ডুব দিয়েছে, লেজটা এরকম নাড়া দিচ্ছে এরকম করে সেই দুবার তিনবার দেখেছি। তারপর ওটা কি ঘাটে দাঁড়িয়ে চলে এসেছিল? না, যে আমরা চেঁচামেচি লোকের চেঁচামেচি যাচ্ছে ওই অবধি একদম মধ্যখানে চলে গেছে। ওই যে না, প্রথমে কি ঘাটের কাছেই ছিল? এইখানটা একদম এইখানটা লোক যেখানে স্নান করছে কাছাকাছি একদম ওই ওদের থেকে ওই ফেনাগুলো যাচ্ছে গঙ্গায় ওই ওখানটা। আপনার নাম? আমার নাম পদ্মা সাহা। আমি তো পুজো করছিলাম, পুজো ওখান থেকে আসলাম, দেখছি সবাই চিল্লামিল্লি করছে। ঘাটের কাছে এসে দেখছি গঙ্গার মধ্যে কুমির এসছে। আমিও তাই দেখে অবাক হয়ে গেলাম, নবদ্বীপ কুমির। তারপরে সবাই চিল্লামিল্লি করে ভয় পেয়ে উঠে গেল। এই একদম ঘাটের কাছেই চলে এসেছিলো। তারপর সবাই লোক চলে এলো। তারপর আস্তে আস্তে কুমিরটা ভাসতে মাঝ গঙ্গা থেকে চলে গেল। আপনারা এই অঞ্চলের লোক কিছুটা আতঙ্কিত? নিশ্চয়ই খুবই আতঙ্কিত, এবং আমরা যতদূর পেরেছি বন দপ্তরের কাছে ফোন করার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, সবার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। এবার দেখা যাক কতদূর কী হয়। আপনার নাম? আমার নাম রণজিৎ চক্র।